currents mo nitong mga current state. So through observer pattern, ang bank account na class kay naga-notify its observer morning SM notifier o email notifier. Kung unsang importante na moagi ni sila diri as a notifier sa email o sa kuan. So pag mag-update, like for example like balance update or state changes, this observer implements the account observer interface, which defines the update. Nag-update siya. Tapos ang methods for sending alerts to the users via SMS or email, mao ni sila. And then dirita sa atong state pattern. Ang state pattern is nag-represent siya sa atong account state. Mao na ang account state. Tapos ang account state nag-implement siya og active ba or frozen ba mo ang account. So each state defines how deposit or withdraw operations behave. Nagdepende siya sa account na like account condition. Okay, for example, kay mag-an ka ng imong account kay naka siya sa active state. It allows both deposit or withdraw. However, if the account enters a frozen state or closed state, the same actions are restricted. So dili diri siya naga-demonstrate how behavior changes like dynamically and nag-run siya without modifying the bank account class directly. So mo proceed ta diri sa command. Ang kining sa command naga-add siya additional layer of control and modularity. So the command interface kay mo na siya nag-execute of operations through classes like deposit or withdraw, and mag-change siya sa another command. So ang each command nag-encapsulate siya or nag-encapsulate ang kanang nag-keep siya og mga specific actions. Nag-keep siya og mga specific actions para ma-allow sa main system na ma-execute tong operations like hinlo siya and independently from the bank account's internal logic. This makes it easy to extend or modify commands in the future. So mo na ang kuan diri as a UML aning sa bank account. For example, diri sa balance kung mag-on siya sa balance update ba niya or i-change niya ang account state. In this program, for example, bank account niya ang class dari bank account kay class acts as the subject, pwedeng subject na to.
and it maintains the list of observers that implements the account observer, money, account observer, MS notifier, money, MS notifier, and email notifier. Una, are registered to the bank. For example, when users perform transaction or changes the account status, the notifier observer kay method is triggered, so makuan siya kung mag-update pa ka or mag kuan pa ka or sa SMS siya mag-text. For example, if the users deposit money, both notifier and notifier receives message such as for example, your imong balance kay 1,000 pesos. This makes the system more dynamic, automated, and user-friendly. Makita nimo ang imong balance. So, pag abot dito sa state pattern, ano siyang nag-manage sa account conditions. Ang state pattern is nag-represent siya sa different conditions of bank account sa diri sa system. Na siya three states. Mao ni ang imong active active status, frozen state, o closed state. Mao na siya ang three state dari sa state pattern. So unsa ba ni ang active state? So ang active state, the account is active and can be performed both deposit or withdrawals. Pwede ka maka-deposit or maka-withdraw. Then, andre sa frozen, pag malak na, temporary lock ang imong account, meaning, the users cannot deposit, dili siya ka-deposit, o withdraw, kung dili siya reactivate. So, ang kining sa closed state is when the account is permanent basta permanent siya na naka-close na. Close. And no transactions are allowed. So, bawal ang transaction, bawal siya maka-withdraw or bawal siya maka-deposit. Muna ang sa state observer. So dito ang sa command diri siyang executing the transactions. Ang command is encapsulate all transactions operations into separates. Muna siya nag-execute sa tanan classes. This makes easier to add or execute and even to undo actions in the future needed. Each command such as deposit, withdraw, and changes states implements the command interface, which defines single method or execute instead of the main program directly calling account deposit or account withdraw. It creates a new command object like new deposit and then nag-execute na niya. Kining command pattern kay keep the system clean og hanay siya sa operations. Unya dali ra pud siya. Okay? Ato na siyang i-run.
no internet. So, ato na siyang i-run. Oops. So, maano na itong bank account nino. For example, mag-deposit ta. Mag-deposit ta. 500. So, mo-text na siya sa inyo ang kuan nga your new balance is 500, your new or sa email, sa message or sa email mo ng 500. So, nakigi-deposit nga 500. Tapos, kung ato na siyang i-withdraw, 2. Enter, kuan, 200. So, naka-withdraw na kag 200. Atong i-check na to ang balance, 6. So, nakay current di mo nga balance nga 300. So, atong i-freeze lang, i-freeze. So, froze na to ang account. Atong i-active account. So, na-active na. Then, atong i-close. Naka-close na ang ato ang account. So, mo lang na. Daghang salamat.